अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल हैं? आप सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओपन योर पेज नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 खोलें। मैं रीडिंग करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करें। आज हम इसकी रीडिंग मुकम्मल करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने भी करेंगे। मामू जान, देहात के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की घाई करते थे। मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कुछ कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। ममानी जान, मैं जब लाहौर गई थी, सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछो तो मेरा तो दम ही निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ, भाई बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन, फूफा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौक़ा कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इस के अलावा
شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جانا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے۔ لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ، تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑو یہی رہنے لگوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی اس کی ریڈنگ۔ ابھی آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھی طرح، اور اس کے چند الفاظ ہیں مشکل الفاظ، وہ میں آپ کو ابھی کروا رہا ہوں۔ الفاظ معنی: استقبال، خوش آمدید کہنا، باسی، پرانا یا فرسودہ، مرغن، تیل یا گھی میں تلی ہوئی غذائیں، مرغن غذائیں ہیں بیٹا، تیل یا گھی میں تلی ہوئی غذائیں، قابل رشک، فخر کے قابل، زر نگار، سجا ہوا، دم نکلنا، جان جانا، تمدن، کسی ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا، فراق انجمن، محفل سے جدائی۔ تو بچوں ابھی آپ نے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور بعد میں یہ الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں لکھ کر مجھ سے شیئر کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔